Lamsugo Swrangchati Kokborok Koktwma o anoni logi tongo Orupa tapos zuruni nakumani Koktisali hor kutugo bortola hati o achoncha hor nangai gabangma phalno khamai thapla jamani Koktwma mane Patima thayo thangi sogokya haste monjura kora Dr. Manik Saha Kirimesisa hor nangmani patiung patika bubagra khor aguni bottola hatiwo hor nangma patiung bai kabangma phalnok eba dogan notabok derajak Koktisalo obahaino kirimesisa hor kuthuni joro patibong patika Koktwma mane patibong thayo hor buthanaroni malkhung khungdok thangi soika hor butharani bagai haini bai chaitong mumbai hor butharibo manka fiaba khamai thapla saka kabangma phalnok ro Piabat bahayke hor nangka tabubo shawi manyako yang bekak patimuni Koktwma mankino bottola hatiwo thanginayka hasri monjokra Professor Dr. Manik Saha tei jerok phalnok khamjaka borok bai kok saka সকালবেলা খবর পেলাম যে বটতলাতে গতকাল রাত্রি আনুমানিক 1টা থেকে 1:15টার সময় এখানে আগুন লেগেছিল। এতে অনেক ক্ষয়ক্ষতি আমি দেখলাম, সকালবেলা খবরটা পেলাম। তো এসে আমি দেখলাম আমাদের মেয়র সাহেব আমাদের সাথে আছেন, আমাদের কর্পোরেটর মহোদয় আছেন। তো প্রায় আমি যা খবর পেলাম এখানে এডিএম সাহেবের সাথেও কথা বললাম, ওনারা সমস্ত এখানে দেখছেন, সমস্ত হিসাব পরে ওনারা বলবেন এক্স্যাক্টলি কত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এখানে রিটেলারও ছিল আর এমনি অন্যান্য ব্যবসায়ী যারা ছিল তাদের বেশ, আমি যা দেখলাম বেশ ক্ষতি হয়েছে। তো প্রায় 1.5 কোটি টাকার মতো এখানে খরচে, মানে বেশি হতে পারে। এটার তো পুরো হিসাব যখন হবে তখন আমরা জানতে পারবো এক্স্যাক্টলি। Tamshalo Agutala Press Club TUIPC ni bakhakte kaisa Koktwma panda khlaijaka majaka TUIPC ni chairman MLA Ranjit Debormana khobai te kubuni ro yak silati choba khlai sangno bedogui silati choba khlainai TUIPC motha November 19 salmariwo Ministry of Home Affairs North East Region India ni advisor boromgrang AK Misra bai borongni habanogo thangi memrodom yaforka TUIPC ni mothani adangro bobagra bai bo boromgrang Misra koklam salakya TUIPC ni advisor MLA Ranjit Debormane tudul mumbai memrodom ni bisingo te prasoni hamkan no khobe tabuni jorawo TNB ATTA by Peace Accord khlai implement khlaijak no tuibo koklam salakya hani saka boromgrang MLA Ranjit Deborma asik simia 24 Ramchandrakot Assembly Constituency amsayo hamklai te TUIPC ni demands rongno tuibo Delhi ni Tripura bobono Tripura hasini Mantri Okra Dr. Manik Saha bai malai koklam salakya TUIPC ni adongro TUIPC ni Bisingtei silaibai joba khlaiye yakre phane sengkrak rongni manthai sotorongno khobui police case paya khurongno tuibo koklam salakya hasini Mantri Okra Dr. Manik Saha bai hasini Mantri Okra Dr. Manik Saha non joto kok samani yagulo khramani yagulo nangkungmani documents rok sanka hani saka boromgrang MLA Ranjit Deborma TNB te 88 ekor implement khlaije gno tui Supreme Court case khlaine bagibo Delhi Supreme Court ni advocate rok bai malai koklam salakya jobachu khlakya advocate Paul Koloi Supreme Court ni senior advocate Colin Gonsalves by case khanine bagai tiar amane kok shawi khanaraka kokthumni bisingtei November 9 salmari tangsalo Agartala Press Club songchaja Koktwma thumani kuthumunggo Delhi wo thangai Ministry of Home Affairs North East Region India ni advisor boromgrang AK Misra bai borni habanogo memrodon ramanatui jere shukrobui shawi khanarka koklamni bisingtei central government belekina positive hone saka central government TUIPC ni manthrono subungani hani bosaka tumuno subungeriya hingke joba khlainai tei case khlaine bagibo tiar ungjak hani saka MLA Ranjit Deborma bini o chobawo bini o shaktharmungo tongo TUIPC ni president boromgrang Motilal Deborma executive member boromgrang Ashiram Iriang Khobui advisor member boromgrang Sumon Deborma akosong jotanono hamaya pharei jeng TUIPC ni press meet khainan khang tongo blaikai kahamko je thanai 22 tarigo jeng TUIPC ni delegate chini president boromganang Motilal Deborma boromganang Ashiram Riang chini engkoni advisor member Sumon Deborma tai ang advisor Ranjit Deborma jeng Delhi o thangai chini North East India ni tai Minister of Home Affairs ni advisor Mr. AK Misra bai jeng thangai malaika bo nungmani bagai no jeng bo bai thangai malaika aro thangai jeng kaisa memorandum submit thaika ইতিমধ্যে নং ইয়াগো ইয়াফারে রিজাখা একাকাই আরো जों রমৈতি সাকা যে 1993 সন 88 বাই যে চুক্তি উংমানি
o chuktini kwbang ma shorto ba je kok rimani abo tabo supungjak yako obono chung chini memorial namo romiti saka ekai abono karibo tin bi chukti je 1988 sone je ungmani obono bo chung romiti saka je bo tabo karyokori khalajayako bo abono kaham ke khanaka ebong chini memorial no bo kori naikha chung oro special note dibui saka attitep ni chukti bo 1993 sono de attitep chukti jara o phainai borongno 20,000 টাকা nok tangnani rijang mane 220 square feet nok jesiai bekai room ko 3 nok tangnani kok কিন্তু আপুর 20,000 টাকা বাংলিয়া অনেকজন বড় 15,000 রক মানুষ 10,000 কবাংমা নেতা কবাংমা বিভিন্ন সংস্থা রক বরং নং ko খাইয়ে আবনং ko খাইজাকা একা অকংনো বনরমতি সাকা কবংনি nok ব্লাইকে হামিয়াংই থাকা একা আব nok tangnani bagai जों সাজাকা ইকো অর তাবো जों আবন বনরমকা তিন বি চুক্তিনি বিসিঙ্গ তঙ্গ যে 1960 সনে ত্রিপুরা ল্যান্ড রেভিনিউ এন্ড ল্যান্ড রিফর্ম অ্যাক্ট 1960 আবো তাবো ইমপ্লিমেন্ট উংজাকো যে হা ত্রিপুরাসানি বুনি দফানি ইয়াগো কসগই থাকা বেনি বাবে হস্তান্তরিত জমি অবো তাবো जों ফিরগই মায়াকো তাই কাইসা ইংগাকাই অল ইন্ডিয়া রেডিও নি একটা সেন্টার শিকারি বাড়িও তাবো 60% টাংজাক তাবো গো আবং কয়াকো আর রেডিও স্টেশন কাকাই চিনি দফানি বড় রংনি কক আর 90% আবাই খাইনেন তমনি আবো তাবো ইমপ্লিমেন্ট খালাইজে গিয়া অবনো কারিবো চিনি শিখলা রং ন গোবাং মা টেইলরিং ইলেকট্রনিক্স মানির ফার্মাসিস কে মোটর ওয়ার্কশপ র হর্টিকালচার পিগারি পোল্ট্রি ফিশারি নি বা জেনারেল স্টোর খালাইয়ে লোন দুই যে কোক্টমানি গভর্নমেন্ট অমুক তাবো বড় কোনংক খাইয়া ইমপ্লিমেন্ট খাইয়া একা অকংনো বনরমতি সাকা সবচেয়ে বেশি বখানাংমানি kokংখা যে বিভিন্ন সংগঠনে সেলাইরমি তঙ্গই ইয়াকারি ফাইনাই বিভিন্ন সংগঠনের বিসিঙ্গ যারা বিএসএফ আসাম রাইফেল এবং নিনি সিআরপিএফ আর্মি থানে যারা সালেন্ডার খাইনাই বরনো তাবসো পয়েন্ট ত্রিপুরানি পুলিশ প্রশাসন হইতে বংনে রিকগনাইজ খাইজে গিয়া বিশেষ করে এসবি ব্রাঞ্চ বংনে রিকগনাইজ খাইজে গিয়া অমতি প্রায় 600 থেকে 700 জন আছেন বরক তঙ্গ অবশ্যই মিস্টার একে মিশ্রণ থানি जों রমিতি সাকা এবং ববন খনাকা এবং जों ব বাই তাইসা দাতিনো जों মালাইনাই ব ত্রিপুরাও ফাইনাই বুফুর ফাইনো সাইমিয়া কিন্তু ব ফাইকাং জাকাই जों বনো আফরু অ লিস্ট ন বিনি জাগত তিসাইরিনাই बिलेखिनो कोक्तमा कहम हासनि लोकरंनि बागै खुनजकायै किसा जरा रवै खनावै नाजाबादि कताव जरानि कहम शकदुक मांगदुक नायमुंतयै क्लिनिक ताबुक निनि आनि जतनि गाना आगतल दलिवनो मानथगो मं आरोग्य दा कमप्लीट होमियो हेल्थ सल्यूशन लेटेस्ट टेक्निक तै टेक्नोलॉजी बाइखे कहम शक नाजागै मानो आरोग्य दा कमप्लीट होमियो हेल्थ सल्यूशन रमदि कहम के हामना सुय माया अंगमानि जिंजाल शाकुर एबा बुकुरनि बेमार बेक्रेंनि बेमार शिर एबा नापनि बेमार बहगनि बेमार बुरि रोगनि रिसुमानि जिंजाल किडनीनि जिंजाल ज्राय रोगनि जिंजाल डायबिटीज एबा सुगारनि जिंजाल लंनो खोबै दाल बिदाल बेमुग्रंनि कहम के साथ नजरि मानो आपनो करीबो केफेक मानै बाय चावै जिंजालो क्लाय तंगनै रो शाक हामना मुसुंखा हंके आरोग्य दा कमप्लीट होमियो हेल्थ सल्यूशन बाय करंगै मानो निकुमा बादर तोलिलेन आरएमएस चोमनी कृष्णनगर अगरतला बिहान अपरूपा बेकरी एंड केक शॉप नियर शनि मंदिर शाक हमनको एम्बुलेंस तोंगै बो शेक मानिया अंगमाबाय जरा शाक नाइजां मानिया अंगै लांमा आरिका खरसा बेमानि अबाहायना कक्षे जागा थैनै लुखुनि पररा नाइसिक दी ओमखे खेरंबार हॉस्पिटल पो तिने आने नानानो जगे सीरियस कंडीशन तो माने सारो नइते हायो बाट जगा ओम हागे दा पेशेंट न तलांगी मे या रेफर मनी इको ओ एम्बुलेंस ड्राइवर करिने तिना नानानो तलांगी मालिया जरमते नाना ओ हाय नो या करै थांगनि नांखाय कोनाय थांनाय सालो एबा 25 नभेम्बर सालमारो केरेंगो साखामनागो एम्बुलेंस मालखौ मानयाङै खरस साखामिया थुइमानि आपातिमुंगो गुबै पातिमुं एबा गुबै कक तामतं केरेंगो साखामनागो थाङै जेरानि बगै थांगनि दिबनि दामजिनि ताबु सुखुदि थामदि तामनि सिमी दिबनि दामथाम तामजरा नासिंखा फेबा साखामनागो आदि हाय कतर देरामुं कतर पातिमुं पातिउइ तंफोराव जराबो इनचार्ज न हाबनागो मान्दिया आबनि यागलो पिओ बाय कक सामानि उलो गुबै कक सकांचेरि नाय कक फिरक जानाय हिनि साका पाइथागो पिओ बाय कक सालामनि बिजने साइमानका सीएम नि दागि मंबाय मांग गथै tlangनानि बागै एम्बुलेंस खुंसा किलाव tlangजाक खुंनिनि बिसिंगो फेबा साइमानका ते खुंसा एम्बुलेंस डिउटी वो tlangजाखिनै
पेसेन्टनि नकनि बर'नि सुबुं 102 नाम्बाराव कल खाई एम्बुलेन्स फाइमनि आरोखे गोथै हिनै तिसाजाग्रि यांगै एम्बुलेन्सआव गोथै तिसाजाग्या हिनके तांगै गोथै तैनानि बागै एम्बुलेन्स किला बाहायके रहरमान Kuyuhul jenis apa tu? Mana kalau itu pun orang kok, saya apa semua naya, saya tak pun ada bagi kerja ni. Saya ada ni apa, temu kondisi ni saya apa, apa, angin tu semua naya. Sir, tabuk jempol kokok sih kalau sekarang itu patient ini pun ni, kalau ni egorat kami 10 minit patient tiga, itu kalau ambulance pas payah. Jadi tabuk kira nggak hospital ni berkat dek ambulance kayak besar running. Tabuk buat mana kan meeting orang ni. Jadi berapa orang, orang masa pencarian ini ni, masa driver, temu driver tu, tujuan driver. Okay, saya di mana apa yang mungkin buat driver ni. Oh, wah, saya pun mau sama. Kalau saya di mana dia mau thang zat apa ya sekarang. Angta pun kau sebenarnya, angta ni basic semua je. Angta semua ni semua. Jadi tu ni tu ni concern tu apa, bahan semua, angta semua semua. Angka saya kira malah hospital ni, kalau saya ambulance belum batas zaman mana batas zaman mana, apa kan kamu hospital ni. Abo उनका वो तब हम विभिन्न परंपरा अगुरी ने कैम खातिर से अब उनको मसे अब उनसे कौन सी ज़्यादा एक नहीं एक फ्लू उनका तब वो या क्या इज़ा वहाँ तो ना पता करते हो Angka apa orang angka nung authority ni bising tu ya orang kira malah hospital sama tu kau ingat orang. अब खाना ना खाना से अब ना ड्राइवर ना है संग अनेक बच्चे भी कुछ सीखे तो बस मुझे संग में ड्राइवर में Sabi tadi kalau sih. mechanical engineer cara mana Kalau kita siapa kalau semuanya. baru sawa pengaruh dari itu staff itu ang hari ini ada bantu ya kok ada driver apa apa mana apa tu jadi nak orang ini kena behar mana main kau saja pasti nak hospital driver spot kau semua ni mana Wah, besar tu health department berkat di sana itu di jalan kan emang kamu semua kau sama ni kalau sama saya datang berkat lagi. Pon nak keriku masuk, pon driver spot masuk, spot sistem ni. Apa tu sini jauh ya sini tu sangat. Zatang lagi di sini tu saya mana jadi itu dia bagi siang tu udris kuti ramai. Apa kayak bos apa tak pasal tu? Jatuh new building. Juda-juda kaidok shanung tui All Tripura and Organized Workers Congress Agartala dolini laharo himbotok khlaileke tan shalo. हास्ते हाफुनि खाजैया मथारनि स्किम तंमनो हाइनहाय चेंनानि जत सामंतानि रगनि कोरोना जरमो जोंजाल क्लाइमानि रांनि चबासु रिदानि तै जत सामं तांनाय रगनो बरंनि साका हाम तंनानि बागै एबा साका तिनानि बागै हेलमेट बेल्ट जुता रिदानि खबै काइदक सारमंति तांसेलो ऑल त्रिपुरा अनअर्गानाइज्ड वर्कार कांग्रेस उबाग्राखर आगलबो कासा हिमबतक तिख्लाई सामं तांपेदिनि कमिशनार थानि डेपुटेशन रिलाइखा আমরা আনঅর্গানাইজড ওয়ার্কার কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমি চেয়ারম্যান শান্তনু পাল আমরা বিগত দিনে দেখেছি যে শ্রমিকদের কি বঞ্চনা হচ্ছে 1996 সাল যখন হয় তো একটা আইন হয়েছিল যে শ্রমিকদের স্বার্থে তাদেরকে প্রতি বছরে তাদের সুরক্ষার জন্য গ্যাস দেওয়া হবে বেল্ট দেওয়া হবে জুতা দেওয়া হবে এইগুলা দেওয়া হবে এবং শ্রম কার্ড দেওয়া হবে লেবার কার্ড যেগুলো আর কি সেটা লেবার কার্ড দিতে গিয়ে সেটা প্রথম ওরা বলেছিল যে শ্রমিকরা 20 টাকা করে দেবে আর বাকিটা ওরা দেবে দেখা গেল যে সবাই দিয়েছে কিন্তু নতুন সরকার যখন এসেছে আসার পরে শ্রমিকদের মনেও আশা জেগেছিল যে ওরা কিছু করবে পাবে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী আপাতকালীন যে টাকাটা ছিল 91 কোটি 39,67,608 টাকা উনি অন্য খাতায় ওই টাকাটা ডাইভার্ট করে দিয়েছে
Shal kisah sekang Janajati Suraksa Moncani Bakakti Shaklai Jamani Christian ST Rokno ST Certificate Cancel Khaina Hanai Abno Chajagi Angai Tangshalo Koktwma Padani Bisinte Kokfil Morika Gonamukti Porishod Second Manipur Unga Thangai Tongo Tripura Dopha by Dopha Thangnan Nayo Janajati Suraksa Moncho Obaheno Saka Gonamukti Porishod ST Sepsap Seplana Nayo RSS by Tidulja Janajati Suraksa Moncho Tripura o Hor Nangnai Danga Phnangnai Obaheno Saka Gonamukti Porishod November 29 Shalmari Tangshalo Janajati Suraksa Monchoni Kogno Sejawi Phirok Murukha Gonamukti Porishod Koktwma ni Puthum Mungo Janajati Suraksa Monchono Kokphirok Taniyo Saka Dormo by Reservation India Rang Rung Borok Bangmono Naharise Reservation Ungo ST Titri ST no Sejawi Samung Tangutongo Janajati Suraksa Moncho Obaheno Saka Gonamukti Porishod Janajati Suraksa Moncho Phanai December Tani Nichiba Shalmari Christmas ni Salo ST Christian Rongkotha Tunai Rongni ST Tei Maniruti Sepsap Nai Tongo Khne Seplanani Jobabo Onkhonan Thangai Tongo Abno Sejawino Koktwma ni Puthum Mongklaikia Gonamukti Porishod Asal Simia Tiprasa ST Christian Dok Tiprasa ni Fukumumu Tongkothar Sikamawo Okokshi Chamungtino Agotala Asobo Thungkolobo Koto Lukutum Tei Lahar Himboto Khaya Thangai Tongo Janajati Suraksa Moncho Christian Dok ST Facility ni Nor Thanga Hangake Tiprasa Rok Haji Kisha ST Tebo Khajere Thangai Obaheno Saka Gonamukti Porishod Di kisah sedang RSS by Gosejak জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হিনি কাইসা সংগঠন ট্রাইবেল সংগঠন বড় একটা ওয়ানামা সংসা প্রোগ্রাম ঘোষণা খাইখা তাক ফাইনাই 25 ডিসেম্বর ক্রিসমাস ডে বা বড়দিন বড় খ্রিস্টান রংনো এসটি লিস্ট নি বাদর দিনি দাবি তুই আগতলাও মিছিল কাইনাই Habo belai ke wana mang singsa dabi tribal birudi dabi abono seng Gonamukti Porishod markina birudi ta hayo ini Christmas din abo sudu o rajyo kaisa ya sara prithibi ni gobang kok desho nang Christmas day public holiday ba festival hisabe পালন খাইজাক দङ সিনি রাজ্য বাহাইনো আগেনি চিং যারা খ্রিস্টান ধর্মনি বড় গিয়া বড় ছানো বড়দিন হকে ছুটিনি দিন যতন কম বেশি এনজয় খায়ো কিন্তু আ দিন তিনি জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ মিছিল খাইনাই খ্রিস্টান রংনি এসটি সিট ন বাতিল খায় এসটি সার্টিফিকেট বাতিল খায়নি দাবি তুই আবো বেলাইকে দুর্ভাগ্যজনক আনফরচুনেট এবং খামখানো ও 25 ডিসেম্বর বড়দিন আবো খাইনিং মানে আবো একদিকে সাম্প্রদায়িক এবং আরেকদিকে শুক্লি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বা কথালাই তমানো নষ্ট খায়নি শুক্লি রমানি কালাইও Korbok Bakhaste by Khobjak Kaisini Rungnokni Rungsumai Rongna Tuye Tangshalo Youth Festival Panda Songjaka Narwai Ngai Manjaka Korbok Amchani MLA Sanjay Manik Tripura no Khobai Te Kubuniro Korbok Bakhaste ni Korbok Block by Khobjak Korbok Panji Ham Rungnokni Holnogo Youth Festival Panda Songjaka ti November 29 Shalmari Pando Manjaka Jotoi Kaisini Rungnokni Rungsumai Te Sangai Jurok Narwai Ngai Manjaka 43 Korbok Amchani MLA Sanjay Manik Tripura Korbok Bakhaksini SDPU Gomonjoy Riang Additional Video Rontu Kumar Dev Social Worker Obindro Riang Tei Korbok Bakhakste Rungberini Tangfang Damodar Tripura no Khobai Titedi Haponi Rungberini Tangfang Bikram Jamatia Borno Karibo Manjaka Korbok Bakhaksini DCM Orjit Deborma Korbok Block ni Chairman Prabon Tripura Korbok Bakhaste SDMO Dr. Dormoni Tripura no Khobai Korbok Panjiham Rungnokni Ojama Tejoto Rungfurnai Rong
ফেকপুর বার্মেরুনন্দ বিস্মার তাবুনি যে সালার ভবিষ্যৎ যিনি ভবিষ্যৎ দেশের ভবিষ্যৎ তাবুনি যুবকরণী থাকি আজ কাইসা মেসেজ করতাই সমাজনি যিনি বড় দফানি বড় বোমা বোমা পরিবারনি যত যিনি জীবনের উপরে কাছে আশা করব যে বড় কাহাম করলে যিনি পরিবার বা যে কোনো অফিসে এগ্রেসিভ তিনি লাইফ অফিসার বিভিন্ন জায়গা ইন এভরি ফিল্ড বড়নি পারফরমেন্স বড় কাহামকে সামনে খাইনাই কয় কাছে আশা করে কিন্তু আর অনেক বাকি কেসার নিতে হয় তবে ম্যাক্সিমাম जों मा रावो जोंनि ससाइटियाव समाजपतियाव दफानि अग्राराव जों जतनबानो दायित्व जे बर्तमाननि जुगनि अबस्था जोंनि जेराव ड्राग्स बाय गबलजाक Tabsuzorni Kokborok Koktwma Amsukzarna Kubni na Koktwma Shaimana Bagaiche Winai Tungdi Swrangchati